ठाक लगे कि नहीं ये आसाम में भी इसनो है ढेर आदमी मान सिंगा में कहे ना हम निके आदिवासी बिलक तो खमर न होय तो तेहले कोन होय रे कोन होय আমাক বুঝাই দে খালি কই দিলে মানিম নেকি আমি হে অসমৰ খেলেন জিয়া কাহাতে মানবই তোর দাড়ি চলি পকিছে কোর পৰা আহিছি তো আমাক বুঝাই দিব লাগিব এনে কই দিলে মানিম এখনো বি কাইজান মানাই হুলুস্তুর করা থাই আদিবাসীক এসটি দিব নালাগে কিবা দিব নালাগে আমি কোনবা নতুন মানুহক এসটি দি বুলি কইছো নেকি কাই কিবা প্রমাণ আহে কোনো প্রমাণ নাই আমি ইচ্ছা করলে তো ল্যান্ডে খুঁজব লাগে খোঁজেক লাগি লাগি কি নাই ল্যান্ড খুঁজি साला भीख मांगा मन हमारे माटी के ठाक ठुका कर लुटा था और उमन के बोले हमी बाधा करी उमन के दाबी में कोनो दिन बाधा करिल हमनी करिला कोनो दिन নাই এখনো भी मंडल ऑफिस में जाबा ढेर हमारे आदिवासी के माटी के लूट पाट को नाम जारी कर कोन बाइटा है साला फकड़ दास और नीचे के कहा भाई खेलेन जिया मानबा मानबा व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया बोले हु आर द इंडिजिनियस की लगे वो इंडिजिनियस का हमनी बनाई ली निकी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ওটা हमनी न হয় उकर प्रमाण है पत्र है होय ना नय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज दे द आदिवासीज आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द इंडिया तो इते क অসমে ভারত বনাইছে না ভারতে অসম বনাইছে কক না হা অসমটো ভারতত আছে না অসমত ভারত আছে কক भारत में आसाम है आए ना नहीं तो ये माटी हमार लगे नो नहीं एखन बताओ ना कौन आदमी हिया माटी से जन्म हो बताओ क्यों माटी से जन्म हो है ना क्यों सोरक से टॉपिक है और हम के बोलबा जे हमनी के हिया करना लाए ए फकरदास ब्रिटिश चार से पांच जन आदमी के बगान में आइला बिल्कुल सबके हिया इन्हें बोलले मानबोई मानबा सेकार से जे गायक मान हम ही तो आई गली रे चा बागान में काम करे बिल्कुल गाना बनाने थापड़ देबा होइनो नहीं बोला होइनो नहीं हम ही कहां से अवल आदमी ना लगी हम हिया कर लगी हिस्ट्री में सफा लिखल है बरंजी में सफा लिखल है साला बामुन बिला कुनबा दुम बिला तो साला धर्म प्रचार करबा आइले तिताले ते केनके खेलेंजिया होल यार उमान धाराम प्रचार करे काहे में যদি মান খেলিঞ্জিয়া হয় পারে আমি তো মাটি से जोड़ल जाइत लगी जंगल से जोड़ल जाइत लगी पानी से जोड़ल जाइत लगी हम ही अगर खेलिंजिया लगी न নাই लगी कि নাই এখান से যদি কেউ পেপার মিডিয়া में हमनी के उल्टा पुल्टा कहा भाई उकर जवाब हमियो देबई का कहल होय न নাই কারো বাপর মাটিতে আমি ঘর বানাই থাকা নাই হয় না নহয় কেকর ঘরে বাইঠি কারো ঘর জমাইও নহয় আমি হয় না নহয় আমি যদি হিস্ট্রি পড়িম হয়তো কোনবা মানুহ ইয়াত ঘর জমাই হে আইছে হয়তো হেতৰ আমি মামা হে হয় কাৰণ আমাৰ বিটি বাহিন বিলাকক বিয়া কৰিছে কি ঠিক যুদ্ধ কৰি ইয়াত হুমালে মাইকি তো লৈ আহা নাছিল না যুদ্ধ কৰি হুমালে মোটা বিলাকে হুমালে আৰ্মি হৈ পেলাই মোটা বিলাকে হুমালে মাইকি কত পালে তেতিয়া হলে আমাৰ দিদি বাহিনীকে বিয়া করলে তেতিয়া হলে আমি মামা হয় না নহয় হ্যাঁ আমার দিদি बहन के शादी कर कौन जेनरेशन बना रहा है बोले मन का हम निकर जामाई नहीं है भाई के कर घर भाटू हो भाई और उकर पे हम निके बोल भाई ये तो बागानत काम करबो करने आसिल अरे हिस्ट्री में लिखा है के माना है बर्मा देश से के माना है थाईलैंड से के माना है मंगोल सम्राट से होय ना नय इतो আমি কোয়া নাই বুরুনজিয়ে কয় হয় না নয় रेजमान उकर पे कैसान हम निके कहा भाई रे ইয়াত হেতে বাগানত কাম করবা আনছিল তিতে হলে যদি ইয়াত মানুহ আছিল তিতে হলে কেনকে বাগান হল কক কোনকা হল আর এটু কক না ইয়াত মানুহ নাছিল তিতে অসম নামও নাছিল তিতে বেলেগ নাম আছিল আহোম বিলাক আহি পেলাই তো এই আপাৰ আসামত দখল কৰিল সেই পেলাই গোটাই অসম হেতৰ হয় নেকি हिस्ट्री में যদি पढ़बो हिस्ट्री तर्क करे लगी कि नहीं से हिसाब से बे ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या कहल आज যদি श्रीरामपुर से उदिके যদি हमनी के आदिमान ट्राइबल और इदिके आदमी कहे ट्राइबल न হয় हमर सावताल परगना रहे गोसाई गांव में कियो तिताले उठाई দিব লাগে কক কিয় তার মানে আমার আদিবাসী মাটি বিলাক লুটপাট করি করি আপনার লাগে কি অটোনমাস কাউন্সিল বানাবো হিটুই ধান্দা নাকি হিটু কি আমি সমর্থন করেন করবে আরে আপনার লাগে ল্যান্ড বনায় অটোনমাস কাউন্সিল বনায় বনাক আমার কব লাগা একো নাই কিন্তু নিজর মাটিত বনাক না আমার মাটিত নহয় কাকাল হই না নাই সেকার লাই আমিও স্ট্যান্ড দেখ লাগে আমিও খাড়া হবই পারবই কি নাই বলা আজি আমাক বাধ্য নকৰাব রাস্তা তোলাব কারণে আদিবাসী বিলাক যদি রাস্তা তোলাই নহয় এক মাহ ভাত না খালেও যুদ্ধ করব পারে আমার মানুষ কিও জানে
আমার মানুষ যে মাটি সাটি ঠান্ডা পানি খাইও থাকবা পারে হয় না নহয় কান্দা সান্দা খাই করে রাহেক পারেন কি নাই চারাই চারাই চুটিয়া চুটিয়া পড়াই কোনো খাই পারিল হামনি সেলাই আমাক বাধ্য নকৰাব যুদ্ধ কৰিব কাৰণে আমি যুদ্ধ কৰা মানুহেই নহয় আদিবাসীবিলাক শান্তি প্ৰিয় মানুহে হয় না নহয় অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ বুজি পাওক এই ডেমক্ৰেসি সিস্টেম আমার আদিবাসী জাতিক বুঝাবই লাভ নাই আমি অলরেডি ডেমক্রেসি এই সিস্টেমটো কেনে ফলো আপ করব লাগে আমি জানোই গতিকে আমাক ডেমক্রেসি বুঝাব দরকার নাই আমি ডেমক্রেসি হিসাবতে আন্দোলন কৰি আছো কিন্তু সরকার আপনিহে বুড়বক বুঝি নাপায় হয় না নহয় বারে বার আমি এসটি খুঁজিলা উরাং মুন্ডা সান্তাল খাড়িয়া উড়িয়া সাওরা আদিবাসী আর হুয়াই যাইলা চা জনগোষ্ঠী কানা শুক্রা বিলাক চা জনগোষ্ঠী আমি লিখছো নাকি আমি লিখছো নিজে মান লিখি এখনো বি কাকা আওয়াতে চা জনগোষ্ঠী এই চা গোছৰ পৰা কিবা গোষ্ঠী জন্ম হয় নেকি রে তেতিয়াহ'লে কালি আনাৰস গোষ্ঠী জন্ম হ'ব কালি পৰশু ধান জাতীয় জন্ম হ'ব তেতিয়াহ'লে সবক এসটি দি থাক আমার দায় নাকি তেতিয়াহ'লে আমার দায় লাগে সরকারের দায় ই কানা শুক্রা আরজিয়া একো না জানে কিহর আরজিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ট্রাইবেল কমিশনার কি কানা শুক্রা নেকি আহি পেলাই দেখা নাই নেকি উৰাং মুণ্ডা বিলাকক এইরকম ভুল নিজে মান কারবাই আর আমাক কব আদিবাসী বিলাকর ক্রাইটেরিয়া নাই এসটি পাবা কারণে তোর বাপর আছে তেতিয়াহ'লে বুঝাই দিয়ে আমাক এসটি কোনে পায় বলে বিরাট দুখিয়া মানুহ বিলাক তেতিয়াহ'লে কি আদিবাসী বিলাক কি কাৰৰ প্ৰতি নেকি অসমৰ এই বাগানৰ ম্যানেজার বলে কি আমার এই লাকড়া মুন্ডা এই উড়িয়া বিলাকে হয় নাকি মালিক আমার মানুষ তো আপনালোকে লেবার কোয়ার্টারত হয় আর আপনালোকে স্টাফ কোয়ার্টার সারা চরচর বিলাক आज इतना बगरा मोर देन 850 टी गार्डन में सबसे दुखिया आदिवासी क्या है हमारा आदिवासी है ना नॉय उरंग मुंडा संताल खड़िया उड़िया सावरा लोहरा चिक बड़े हमें तो दुखिया लगी इखे जो दिख नहीं पात है तो इमन काना शुक्रा लगाए ना नहीं बोला और बोले एसटी के पाई सबसे दुखिया शेरनी अनएडुकेटेड माने अनपढ़ तार माने हमारा आदिवासी मन का सब बीए में पास करा लोग का एडुकेशनली हमें पिकवर्ड চেহারা পাতিও তো বেগওয়ার্ড নাক সাক চেপটা চেপটি কালা সালা হয় না নহয় তো তার কারণে ক্রাইটেরিয়া এসটি দিব কারণে আর কি লাগে তার কারণে তো এসটি দিয়ে না এসটি কিও দিয়ে যে যিবিলাক দুখিয়া শ্রেণীর মানুষ ডেভেলপ হওয়ার কারণে এসটি লাগে ডেভেলপ করার কারণে সরকার সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে সরকার কি চাই সিদ্ধান্ত করে রে কি চাই কি আমি ভারতের মানুষ নহয় নাকি অসমৰ মানুষ নহয় নাকি যদি নহয় আমাকে স্পষ্ট কৰক স্পষ্ট করক যে আদিবাসী বিলাক অসমৰ নহয় ভারতের নহয় বলি কক দম আছে যদি কক হয় না নহয় আমিও দেখাই দিম কোন যিবিলাকে কয় সেইটো কোন দেশৰ পৰা আহিছিল সেইটো আমি ওলাই দিম কাকাহাল ডিএনএ টেষ্ট কৰাম এইবিলাক মানুহৰ যিবিলাক মানুহে আমাক বিদেশী বনাব খুজি আছে সিহঁতৰো ডিএনএ টেষ্ট কৰা হওক যিবিলাক বুকিলে নহ'ব ক'ৰ মানুহ হয় থাইলেণ্ডৰ হয় না বাৰ্মাৰ হয় কাকাহাল হয় না নহয় আমাক একলা কলে আমি নামানো খাতির বাতির নাই প্রুফ লাগিব যদি সঁচাই আমি ভারতের মানুষ নহয় আপনালোকে যি ঠাই কৰক হয় না নহয় লাগলে আমি গোটাই জিন্দাগি চাকৰ কৰিম যদি আমি ভারতের নাগরিক হয় তেতিয়া কি করবি আপনি কক তেতিয়া কি হব এই ভাবি চাব লাগিব গতিকে অসম সরকার ভারত সরকার চিন্তা কৰক আমি শান্তিপ্ৰৱে আমি এসটি খুঁজি আছো কালি যদি আপোনালোকে আমাক শয়তান বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কাগজ চিনি নাপাম কাকাহাল হয় না নাই কেখো চিন নাই পাবই যখন দিন আমি পাগলা হয়ে যাবই নি আনিয়া গুরু নিয়ার কেখে ঢুসবই পাতা নাই সেকাছে আদিবাসী জাতকে নাই রাখুয়া আগে ঠান্ডা মুন্ডা আদিবাসী বাসি ভাত খাইকো না হ্যাঁ ইমানকে গরম নাই করুয়া কাকাহাল সেলাই এখান আমি গরম হওয়াতে সরকার চিন পা বুঝ পা আর ছোটা মোষ্ট বস্তু হে খুঁজি एसटी जोनटा निके हमारे अधिकार लगे जोनटा निके भारत के संविधान में ऑलरेडी वी आर एसटी ओके खोजी আর কোনো নতুন বস্তু নাই খুঁজি ওকার নানাকের ভরালকের পয়সাও নাই খুঁজি তো উমান তো আমার মাটি के लुटेक ধান্দা আমি प्रोटेक्टेड क्लास हिसाब में हमार माटी के मान दखल करा था उगला के कारले से नहीं हुई सेलाई प्यारे भाई और बहन मान हमनी के जोनटा अधिकार के पाइक लाई लागी उकर लाई लागते जाबई हमी हमार अधिकार के पाइक के खातिर में हमें कोनो जनगोष्ठी के कोनो दिन हमें टारगेट नहीं करी और नहीं करबई हमें कोनो जनगोष्ठी के लोग हमें काजिया लागे नहीं खोजेल और नहीं काजिया लागबो एकदम स्पष्ट कथा निजर अधिकार আছে निजर अधिकार কানে হাতে হালো করব পারে एको আপত্তি নাই হেতক আমি সমর্থন করিম কিন্তু নিজর প্রাপ্যর সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্ৰত যদি আমাক
টার্গেট কৰি লয় তেতিয়াহ'লে তাত কম্প্ৰমাইজ নহ'ব কাগাল 23 ডিসেম্বৰৰ নিচিনা যদি আমাৰ মানুহক মাৰে তেতিয়াহ'লে কম্প্ৰমাইজ নহ'ব কাগাল আমার মানুহক মারলেহে আপনার দাবি পূরণ হব নাকি তার মানে আমার মানুহক মারলে যদি আমার আপনার দাবি পূরণ হয় তাহলে আমার ল্যান্ডও আমারই হয় কাগাল हमने के आदमी के गुलियाल मानकर पूरन होई का से लाई प्यारे भाईर बहन मानी गला में सावधान होक लगी इकर में ठीक से रहक लगी सेरकम हमार हिस्ट्री में साफा लिखला है साफा है स्पष्ट है हमार बुरन जिगला से करला डाइट कोन रहक लगी स्ट्रांगली खड़ा होक लगी आरो जोरदार से आवाज देख लगी देखबा हम एसटी काइले परसु पाबोय और देखे लगी नेक्स्ट सेशन के आगे जो एसटी ना